主力自走炮2S-19 Mr. S 在树林掩护下猛轰乌克兰目标，还出动被称为灭村神器的 TOS-1A 轻装甲火箭炮。因为能发射杀伤力强大的空爆燃烧弹，现在已经成为了俄罗斯对乌克兰的战场主力。尽管炮弹充足，但是乌克兰揭发了俄罗斯不能说的秘密。It is almost 700,000 Russian troops dead in Ukraine and counting. Keeping the pace like that, it will be a million in 2025. But who cares about that in Russia, right? 炮弹供应源源不绝，但是有足够的士兵来打仗吗？ Войска уйдет около 4000 человек. Это, в принципе, количество соизмеримо с прошлыми годами. Сегодня мы отправляем первые 100 человек, сухопутные войска. 俄罗斯这个月开始了秋季募兵，可以进补13万新兵入伍。政府说，这些新兵先不会派往对乌克兰战区，是否是因为有额外战力来补强？ 一群亚洲脸孔的士兵从俄军手上接过制服，还填写尺寸表，地点就在俄罗斯位于远东的谢尔盖耶夫训练场。这是乌克兰军情单位乌克兰战略通讯与资安中心公布的影片，还依稀能听见韩文。 乌克兰及南韩情资都显示，北韩疑似打算派遣第11军4个旅，共1.2万名的士兵当援俄先锋部队，有1500人左右已经出发受训中。 A video of soldiers from North Korea has appeared on social media. Eyewitnesses filmed their exercise, presumably at the training ground in the village of Sergeyevka in Primorsky Krai. This is 35 kilometers from the border with North Korea. 北韩出炮弹又出兵力，这消息就连乌克兰总统泽伦斯基也发声谴责。 From our intelligence, we've got information that North Korea sent technical personnel and officers to Ukraine on temporary occupied territories. And they are preparing on their land 10,000 soldiers, but they didn't move them already to Ukraine or to Russia. 南韩更公布了卫星影像，拍到了北韩咸镜北道的青金港。从10月8号到13号的6天之内，俄罗斯太平洋舰队的4艘登陆舰和3艘护卫舰，分别到了北韩的青金、咸兴和吴水端地区，接运约1500名北韩士兵，而且他们还是来自于北韩最精锐的暴风部队。 如果这个模式顺利，未来不排除派更多北韩士兵去帮俄罗斯打仗。 지난해 8월부터 70여 차례에 걸쳐 북한이 122mm, 152mm 포탄과 대전차, 미사일, 로켓 등이 실린 13,000여 개의 컨테이너를 러시아로 보냈다고 국정원은 평가했습니다. 事实上，北韩援俄攻打乌克兰的参战证据已经很充分。 I think the debris that we're seeing looks very much like a North Korean missile called the KN-23, which we've seen in factories all over North Korea. And more importantly, it doesn't look anything like debris we've seen from known Russian missiles. 近半年内，乌克兰频频发现北韩制的 KN-23 飞弹残骸。 KN-23的射程约450到500公里，特色是弹道高点低，不容易被侦测或拦截，而且外形和俄罗斯的伊斯坎德尔极为相似。外观上可以判别的差异包含是 KN-23拥有20个螺栓，而伊斯坎德尔则是18个。 甚至还有南韩媒体也报道，昔日陪在金正恩身边的重要飞弹技术人员，现在被拍到人在俄罗斯。只是北韩如此高调援俄，是好事吗？ 이들은 북한군의 규모가 너무 작고 전투 경험이 부족해 전력에 도움이 되지 않으며 북한의 군사 지원을 받을 경우 다른 나라 정규군이 우크라이나에 파병되는 등 러시아에 부정적 영향을 줄 수 있다고 말했습니다. 尤其欧美各国现在看到证据后，谴责北韩声浪加大，更可能会加倍援乌，迫使西方介入更深。TVBS 新闻综合报道。乌克兰的无人机深入俄罗斯境内西南部。
暗夜中，居民恐慌，俄军防空部队试图打下无人机。这是9月底乌军无人机攻进俄罗斯的画面，目标轰炸储存伊朗军援的弹药库。CNN 获得许可，独家曝光作战秘辛。All of these missions have to move extremely quickly. They have to be very precise because obviously, if they get discovered by the Russians want nothing more than to kill everybody around here. 无人机任务在暗夜中进行，发射地完全保密，整个过程得在40分钟内完成。Because we are one of the major goals for them. Because these UAVs, which are going for the 1,500, 2,000 kilometers, these UAVs move the war inside their country, and they're afraid that. 乌军无人机部队准备就绪，起飞前透过汽车快速追踪，确保无人机顺利升空。不止发挥打带跑战术，还要骗过俄军防空雷达，放出10多架诱饵无人机，在机翼贴锡箔，让俄罗斯雷达上当，掩护真正的攻击无人机。但尽管无人机作战有效，乌军更希望美国及盟国放开武器使用限制。We want to finish this war as soon as we can. And we understand that if we will have better equipment, better weapon, we can finish it very quickly. I don't want my son or other children will have a war in the future. 为了尽快结束战争，乌克兰总统泽连斯基游说欧洲后，回到乌克兰国会公开他的胜利计划。Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Перший пункт – це запрошення в НАТО зараз. 乌克兰军情高层与西方国家的外交官皆出席聆听。所谓胜利计划5大重点：第一，立即无条件获邀入北约，让普京感到政治算盘失败；第二，不可逆转的加强自我防卫，包含国防产业、防空能力，取消武器使用限制，与继续在俄国境内展开军事行动；第三，建立非核战略核组；第四，开发战略经济潜力；第五，战后乌克兰部队壮大北约，可取代部分驻欧美军。Не може відпустити, але Росія може та повинна Україну втратити. Росія повинна. We are in close contact with allies, with Ukraine, to see how we can take next steps, how to do that in a way which is also successful, which is fruitful, etc. 北约秘书长语带保留，因为能否入北约，还有关32个成员国是否都同意，而且美国也认为要等战争结束，不是现在立刻加入。President Zelensky is always also very frank in his descriptions on what they need, what other countries can help with. 让北约势力东扩，逼近俄罗斯，就是俄乌战争的导火线。俄罗斯趁机呛基辅，赶快清醒。Он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной. Это не план победы Зеленского, это план беды Украины и украинского народа. 乌克兰人民在基辅独立广场悼念阵亡士兵，要求释放战俘，还有无辜的孩子举标语找爸爸。Чесно сказати відверто, я не сильно вірю, що цей план перемоги нас так швидко наблизить до перемоги. Перемовини оголосити – це дати Росії просто укріпитися і накопичити знову сили, щоб знову піти на нас. Тобто 乌军阵亡的眷属不寄望和谈，俄罗斯也持续推进乌东前线，公布空拍画面，显示激烈战斗后，乌东2座村庄被俄军插旗沦陷。战争何时画下句点，也跟泽连斯基的胜利计划一样，很遥远。TVB 新闻综合报道。